हाकरों की रक्षा के लिए एक्टिव सीटू, जहां कब्जा के खिलाफ कार्रवाई वहीं विरोध। राज्य में भाजपा सरकार के आते ही रेल स्टेशनों से हाकरों की दुकान हटाने पर प्रशासन सक्रिय है। चंद रोज पहले बेलघरिया और सोमवार को जगदल स्टेशन पर कब्जा कर बनी दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई। मंगलवार को हालीशहर स्टेशन से दुकानों को हटाने का काम चला। सभी जगहों पर आरपीएफ मौजूद रही। यहां सालों से बंद पड़ी 4 दुकानों को रेल कर्मचारियों ने हटा दिया। दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जहां भी कार्रवाई चली, वहां सीटू नेत्री गार्गी चटर्जी उपस्थित हो विरोध दर्ज कराई। उनका कहना है कि बिना पुनर्वासन के हाकरों को हटाना स्वीकार नहीं है। যেগুলো বন্ধ ছিল আমরা বলেছি আরপিএফ কে রেল কর্তৃপক্ষকে যে বন্ধ হয়ে আছে 3-4 বছর ধরে দখল করে রয়েছে সেগুলো সরিয়ে দিক। কিন্তু যারা দোকান করে ব্যবসা করছে গরিব মানুষ তাদের পেটে লাথি মারা যাবে না। পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ হবে না। সমস্ত হকারদের বৈধ লাইসেন্স দিতে হবে এবং রেল কর্তৃপক্ষকে সহানুভূতির সঙ্গে এদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। করে ব্যবসা করছে যারা ছোটোখাটো দোকান রয়েছে, চালু দোকান, যে হকারি করছে তাকে উচ্ছেদ করা যাবে না। যে দোকান রেখে দিয়ে চলে গেছে পরে কি করবে সে উচ্ছেদ হলে আমাদের কিসে যায়? পরিষ্কার কথা, কোনো হকারকে উচ্ছেদ হতে দেবো না, তাতে যা হওয়ার হবে।